So, first part, municities. Yan. Okay. So, make sure nakaselect din municities you and then na-irwar yun di labels na. Dito yung single labels, name 2. Okay. After that, mapang kayo di province you. And then, i-select yung amin di municipalities di province you. So, for example, like, Kinyak di Mountain Province is ipipindot ko di control button. Napipindutan kami di control button, mabiling ka-select ti many at the same time. No hamo nga pindutan di control button, agbaling nga kasta sagaysa lang. So yan, for example dito Parasilis, Sabangan, Baukot, kahit ko data, i-copy paste ko data niya. Copy, ito yung copy button, and then create na new sketch layer. Naganak nga mountain province, and then geometry type, polygon. Okay. Next, i-paste ko ijay mountain province. So, paste yan. No, ikatat ni municities, data nabatin. Now, no kahit moment na ito'y kahit mo nga ka-label dagitoy no kitam di properties, no kitam di labels, awan di labels because awan ti properties na, awan ti attribute table na. So, di aramidem ni municities, first kailangan nga fix geometry. Fix geometry. Kasi ag error data damdaman no idiretso nga intersection. So, fix geometry. Yon, nalpasan na fix geometry. Pindutan di fix geometry, then pindutan di intersection. Intersection yan. Intersect mo ni fix geometry and ni mountain province. Run. Now this time, ni mountain province, mabalin mo nga ikanin ti label. Label. Kasi nag-intersect da yung municities. So, dati nabating attribute na nga. Ni, patay, on. Madi na. Attribute table. Oo, nagyan na. Ay, sa bali nang i-cox nga, mountain province. Ito isa. Ito eh. Tanggalin ko nga muna ng ito. Okay, wait. Let's try that again. Intersection ni fixed geometry kani mountain province. Yan. Na intersecond. Ito yung intersection. Adat to yan, jay. Label nan. Mabalin mo i-labelin. Ta nabatin di attributes na di dati. Di meaning gamin di intersection kat i-merge mo di tinagyan di duwa. After that, pwede mo zoom to full. So whatever itsura na dito ayan iti QGIS sa mapang ka di print layout. Kasi mapan print layout. So project, new print layout for screen record. Copy. Okay. Cut. No ag-add ka ti map dito ni add map. Ag parang dito No anya tinagyan na dito For example, ag zoom out na. Itsura nanto dito Pahang ag zoom out. Anyways, kas jay usually no ag zoom out kamo ti jay or dito ikabi ko dito Jag parang mat dito ni madimit. Ang kumat nga inlock. Anyways, usually no sukatam gamin dito ag sukat ti itsura na dito So, tap no ma-avoid mo di kailangan nga ayun, nagsukat. Kailangan nga i-lock dito I-lock dag ito Tano in-lock mo dito uray no garagarawom dito Uray no ikatam di Di itsura naman dito hangag sukat. Pero no i-unlock mo, pagsukat met. Okay? So, yun lang. So, dito yung view, i-zoom to full mo. Then, yun. For this one,
Tapno hanang nga makalubandag